माँ लो माँ खंड खरपर धाणी माँ माँ मंगला माँ मुड़िया माँ ठाकुणी माँ ब्राह्मणी माँ मो सतुजी माँ भुयाणी माँ ताणी डालकाई डुमणी गोजवाणी बहुत मु कौन जी डाकुची हे हे प्रभु को डाकिले कौन हम महापुरु को डाकिले हम ना गोदा पड़ो सब काम तो सरी महापुरु कौन ता ना है महापुरु विजय महापुरु माँ 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 लो पर्यंत माता को पूजा कर संपूर्ण हला नहीं सब सरीगला आज्ञा मो काम सरला एणिकी आपण को काम हेटी महापुर मु गोड़ जोड़ा को धरी ना कौन नहीं कौन कर विलंबे नहीं प्रयोजन तब विलंब कहे कि चक्रधर कोमलमती बालकर रक्त हम ओ माता पुतनांकर प्रथम रक्त माता पुतनांकर माता पुतनांकर माता पुतनांकर आई मूर्ख दानव विजय बारंबार मना कला सत्ते बार करुचे भली कर आज तोते केबे न करबी मूर्ख तोते आज देवी उपयुक्त शिक्षा बड़ा नुहे आही पुतनार बाण आज तोहरी सब को देवी मातांक समाधि मूर्ख दानव विजय हस लगे शुणी तब भाग्य सामान्य गोटे सुगार होई तो पुरी समान करिबो छुआ सहित मूर्ख चले जा कहूँ मातांक समाधि कर मूर्ख आज तो देवी उपयुक्त शिक्षा माने मारी देवी तुम सागर तुम एकला गल पछे किए गला कि नहला का खोजिया ए हमारा संगे आजिया कथा आई मूर्ख चक्रधर चक्र चक्रटा कौन हम कि कौन सीधा हो कि चक्रटा चक्र हाँ कौन तते सेदिन मना करथिल ना मना करथिल
ପୁନର୍ବାର ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ଆସୁନଥିଲି ସେଇଟା ପଚାରୁନୁ। ଆସୁନଥିଲି ଜମା ଆସୁନଥିଲି। ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲୁ? ଲୋଭ। କୋଉ ଲୋଭ? ଚା ଯା ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଚା ମାରିଲେ ମୁଁ ନ ମାରିଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଅବାଗିଆ ମାନେ ଆଳସ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଯଦ୍ୱାରା ସେ ଡାକିଲେ ଆସ ଚା ଟିକେ ମାରିବା। ମୁଁ ୟା ଭିତରେ ଏତେ କଥା ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କରିନି। ଖାଲି ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲି, ପୂଜା କରିଦେଲି, ଆଉ ଗୋଡ଼ ଯୋଡ଼ାକୁ ଧରିକି ତମେ ନା ମୁଁ କିଛି କରିନି ତ, ଧରିବାକୁ ଯାଇନି। ସେ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣି ଖସି ଯାଇଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଭଲରେ କହୁଛି। କ'ଣ କହିବି? ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। ସତ୍ୟ କଥା। ତା ନହେଲେ କ'ଣ କରିବ ଜାଣୁ? ଛାଲ ଉତାରି ଦେବି। ଖାଲ ଉତାର ଦଉ। କହ କ'ଣ କହିବି? ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ? ନାଇଁ ଆସୁନଥିଲି, ମୁଁ ଆସୁ ଆସିଲି। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚଣ୍ଡାଳ ଲୋଭ ଟିକେ ଆସିଲା। ହଁ ଦବା ନବା କହିଲା, ଦବା ନବା ତ ଚକରା ଟିକେ ଦୂର। ଏଇ କ'ଣ ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି? ରୋଗୀକୁ ଔଷଧ ଦେଲେ ତା ରୋଗ ଭଲ ନାଇଁ। ହବ। ରୋଗ ଉଠିଲା ବିନା ଔଷଧରେ ରୋଗ କ'ଣ ଭଲ ହୁଏ? ନା 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 ଠିକ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଆୟୁର୍ବେଦିକ କହ, ଏଲୋପାଥିକ କହ, ହୋମିଓପାଥିକ କହ, ଯୋଉଟା ହଉଛ ନ ଖାଇଲେ ଭଲ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇଠିକି ଟିକେ ଆସ। ହଁ ଯିବିନି। ଆସ। ହଁ ମତେ ଯିଏ ଡାକିବ ଯିବି। ତମେ ମୁଁ ତତେ ଆଜି କ'ଣ କରିବ? ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଔଷଧ ଦେବି। ସେଇ ତ ଲୁଗା ଉତାରିଲ ମାନେ କ'ଣ? ଲୁଗା ଉତାରିଲ ମାନେ ତମେ ମାରିବ। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ମାନେ ସେଦିନ ମାରିଥିଲ। ମାରିଥିଲି। କାନ୍ଦିନି ତ। କାନ୍ଦିନୁ? ଓହୋ ଛେପଟେ ମାରିଦେ। ରାଜାଘରେ ଚାକିରି କରିବ ଭଲ। ଝିଅ ଥିଲା ଧର୍ମଶାଳା କଳା ମତେ ଯେତେ ମାଠୁଛୁ ମାଠ। ମୁଁ ସେଇଟା ନାଇଁ ମୁଁ କହିନି। ପଢା ଜୋର ଯେ ମୁଁ କହିନି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଫେଲ। ଧାଡ଼ି ଦେଖିକି ମାରି ଯାଉଛୁ ରେ। पूरा हल्का हो जाए। औषध काम कला काम मरजू कि रे? ନାଇଁ ନାଇଁ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରକ୍ ହେଲା ଅନଲୋଡ୍ ହେଇଗଲା। ହେ ମାବୁର ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରକ୍ ହେଲେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍। ସଂସାରରେ ଦିଟା ଜିନିଷ ଉତୁ ହେଇକି ବଢି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯୁଆଡେ ଦେଖିବ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାହାକୁ ମାରଟା ପାଇନି ବୋଧେ। ନା ମୋର ଅଛି। ନା ମାରଟା ପାଇନି କି? ପାଇଛି। ତାହେଲେ ଉଘୁରେଇ କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ? ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କାମ କରିବୁ? ଆଉ ଦିନ ନା ଆଉ ନାଇଁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲ? ଆଉ ମନେ ପଡୁନି କି ରେ? ଦିନରେ ଆସିବିନି ନା କ'ଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଦିନେ ଏମିତି କାମ କରିବୁ? ଆଉ ଦିନେ କାମ ଏମିତି କରିବୁ? ଏଇଠି ଥୟରେ ଛିଡ଼ା ନହେଲେ ଫାଟିଯିବ। ମୋର ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆରେ ମାରି ନାହିଁ କହୁନ। ସେ ପଳେଇଲା ପରା। ସେ ପଳେଇଲା। କିଏ ଅଛି କିଏ ନାହିଁ? ଧର୍ମ ସହିବନି। ପୁତୁଲା ପୁଅ ମୋ ପୁତୁ
से फूलमालाटा तो बेकर गल से फूलमाला तू पिंदी नहीं से ओय जहा कहली सया कर फूल काट देबी गाड़ी के नीचे भी पुतुरा पुओ दामा मोर कि लोभरे गाछी मते एथर जेते शीघ्र पारुछु मो मुह सामने पड़ा हाँ बोल ताले मारू मारू मार दे नहीं मारा मुरी नहीं धराधर नहीं हराहरी नहीं डा हरेली गंगा गली फल पाइली आउ तो सागर आसी आउ तो कहे पुओ कहीं मुझे जाकि कमल जाक बाल ये मुझे बाछी एगुन नहीं पड़े घर ना नहीं तामाने मारोटा पाइन कला 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 बालक किए तू बालक तते एमाने ठी काहे के आनिथिले कमल बाबू बालक मु कन्हाईଙ୍କ नाम जप करूଥିଲି बालक हेले से मते अंधा सजे देले बाबू बालक कल कहलु बालक तामाने तू किछि देखि पारुनु नाई बाबू सतर तामाने तू गोटे अंध हां बाबू ठीक अछि बालक मो सहित आस मु तो निश्चय तो पितामाता सहित भेट कराई देबी आस बालक मो सहित आस मु तो पितामाता सहित भेट कराई देबी